Ram 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 Sarvebhyaha. Welcome to learning to chant Sriman-Narayaneeyam, class 114. Gurureva gatir gurumeva bhaje, gurunaiva sahasmi namo gurave, na guroh paramam shishurasmi guroh, matirasti gurau mama pahi guro, Shri Ganto matulo yasya janani sarvamangala, Janaka Shankaro Devaha Tam Vande Kunjarananam Pitambarancara Virajita Shankha Chakra Kaumodaki Sarasijam Karuna Samudram Radha Sahaya Mati Sundara Mandahasam Vatalaye Shamanisham Hridi Bhavayami. We shall begin with the division from 64th Dashakam. Rishita. आलोक्य शैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वामभिमद्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गायता तेन तव प्रभावः पूर्वाधिकस्त्वय्यनुराग एषाम् ऐधिष्ठतावत् बहुमानभारः ततो वमानोति तत्त्वबोधः सुराधिराजः सह दिव्यगव्या उपेत्य तुष्टावसनष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिञ्चत् ऐरावतोपाहृतदिव्यगङ्गा पाथोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवाटः नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमानेतुमगाः पुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमर्त्यरूपः ससम्भ्रमन्तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तत्क्षणमात्मगेहम् पितावदत्तच्चरितं निजेभ्यः हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तत् दुरापमन्यैस्त्वमदीदृशस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्ण कैवल्यमहापयोधौ चिरन्निमग्नाः खलु गोपसङ्घाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करबदरवदेवन् देवपुत्रावतारे निजपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजाम् तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मामयेभ्यः इति श्रीमन्नारायणीये गोविन्दपट्टाभिषेकवर्णनं नाम चतुष्षष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Vidya Lakshmi Gokul, can you tell the first shloka of 65? पंचषष्टितमं दशकं गोपी जनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमथ साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरलिकां यमुनावनान्ते Very good. So we had seen till here
We shall continue with from second shloka. Vidya Lakshmi, we can continue second shloka. Yes. Sammurchana 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 Abhirudita 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 Swaramandalabhihi 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 Sammurchayantam 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 Akhilam 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 Bhuvanantaralam 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 Tvadvenunadam 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 Upakarnya 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 Vibhotarunyaha 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 Tattadrisham 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 Kamapi 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 Chitta Vimoham Chitta Vimoham Chitta Vimoham Apuhu 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 Sammurchanabhirudita 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 Swaramandalabhihi 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 Sammurchayantamakhilam 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 Bhuvanantaralam 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 Tvadvenunadam 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 Upakarnya Vibhotarunyaha Upakarnya Vibhotarunyaha Upakarnya Vibhotarunyaha Tattadrisham Kamapi Tattadrisham Kamapi Tattadrisham Kamapi Chitta Vimohamapuhu Chitta Vimohamapuhu Chitta Vimohamapuhu Sammurchanabhirudita Swaramandalabhihi Sammurchanabhirudita Swaramandalabhihi Sammurchanabhirudita Swaramandalabhihi Sammurchayantamakhilam Bhuvanantaralam Sammurchayantamakhilam Bhuvanantaralam Sammurchayantamakhilam Bhuvanantaralam Tvadvenunadamupakarnya Vibhotarunyaha Tvadvenunadamupakarnya Vibhotarunyaha Tvadvenunadamupakarnya Vibhotarunyaha Tattadrisham Kamapi Chitta Vimohamapuhu Tattadrisham Kamapi Chitta Vimohamapuhu Tattadrisham Kamapi Chitta Vimohamapuhu The whole thing twice. Sammurchanabhirudita Swaramandalabhihi Sammurchayantamakhilam Bhuvanantaralam Tvadvenunadamupakarnya Vibhotarunyaha Tattadrisham Kamapi Chitta Vimohamapuhu
सम्मूर्च्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्च्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालम् त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभोत्तरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापुः. Very. Third shloka. Taha ताहा ताहा geha kritya nirataha गेहकृत्य निरताः गेहकृत्य निरताः tanaya prasaktaha तनयप्रसक्ताः तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवना कान्तोपसेवन कान्तोपसेवन पराश्च 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 सरोरुहाक्ष्यः 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 सर्वं विसृज्य सर्वं विसृज्य सर्वं विसृज्य मुरलीरव 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 मोहितास्ते 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 कान्तारदेशं कान्तारदेशं कान्तारदेशम् अयि कान्ततनो अयि कान्ततनो अयि कान्ततनो समेताः 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 तागेह कृत्य निरताः तागेह कृत्य निरताः तागेह कृत्य निरताः तनयप्रसक्ताः 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 कान्तोपसेवनपराश्च 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 सरोरुहाक्ष्यः 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 सर्वं विसृज्य सर्वं विसृज्य सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते 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 कान्तारदेशमयि 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 कान्ततनो समेताः कान्ततनो समेताः कान्ततनो समेताः तागेह कृत्य निरतास्तनयप्रसक्ताः तागेह कृत्य निरतास्तनयप्रसक्ताः तागेह कृत्य निरतास्तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहक्ष्यः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यः सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः कान्तारदेशमयि कान्तसनो समेताः Whole thing twice.
तागेह कृत्य निरतास्तनयप्रसक्ताः Repeat. तागेह कृत्य निरतास्तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यः सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः तागेह कृत्य निरतास्तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यः सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः. Next shloka. काश्चित् निजांग परिभूषणं आदधानाः वेणुप्रणादम् उपकर्ण्य कृतार्थभूषाः त्वामागताः ननु तथैव विभूषिताभ्यः ता एव संरुरुचिरे तव लोचनाय काश्चिन्निजांग परिभूषणमादधानाः वेणुप्रणादम् उपकर्ण्य कृतार्थभूषाः त्वामागताननु तथैव विभूषिताभ्यः ता एव संरुरुचिरे तव लोचनाय काश्चिन्निजांग परिभूषणमादधानाः वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्थभूषाः त्वामागताननु तथैव विभूषिताभ्यः
त्वामागताननु तथैव विभूषिताभ्यः त्वामागताननु तथैव विभूषिताभ्यः त्वामागताननु तथैव विभूषिताभ्यः ता एव संरुरुचिरे तव लोचनाय तायेव संरुरुचिरे तव लोचनाय तायेव संरुरुचिरे तव लोचनाय whole shloka twice काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमादधानाः वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्धभूषाः त्वामागताननु तथैव विभूषिताभ्यः तायेव संरुरुचिरे तव लोचनाय काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमादधानाः वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्धभूषाः त्वामागताननु तथैव विभूषिताभ्यः तायेव संरुरुचिरे तव लोचनाय. good shloka 5 Arjun हारं 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 नीतं बभुवि नीतं बभुवि नीतं बभुवि काचन 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 धारयन्ती धारयन्ति धारयन्ति काञ्चीञ्च काञ्चीं च काञ्चीं च कण्ठभुवि 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 देवसमागता त्वां देवसमागता त्वां देवसमागता त्वां हारित्वं हारित्वं हारित्वम् आत्मजघनस्य 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 मुकुन्दतुभ्यं 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 व्यक्तं बभाष व्यक्तं बभाष व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी इव मुग्धमुखी इव मुग्धमुखी विशेषात् 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 हारन्नितं बभुवि हारन्नितं बभुवि हारन्नितं बभुवि काचन धारयन्ती काचन धारयन्ति काचन धारयन्ति काञ्चीञ्च कण्ठभुवि काञ्चीं च कण्ठभुवि काञ्चीं च कण्ठभुवि देवसमागता त्वां देवसमागता त्वां देवसमागता त्वां हारित्वमात्मा 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 जघनस्य मुकुन्दतुभ्यं जघनस्य मुकुन्दतुभ्यं जघनस्य मुकुन्दतुभ्यं व्यक्तं बभाष इव व्यक्तं बभाष इव व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात् मुग्धमुखी विशेषात्
मुग्धमुखी विशेषात् हारन्नितं बभुवि काचन धारयन्ती हारन्नितं बभुवि काचन धारयन्ती हारन्नितं बभुवि काचन धारयन्ती काञ्चीञ्च कण्ठभुवि देवसमागता त्वाम् काञ्चीञ्च कण्ठभुवि देवसमागता त्वां काञ्चीञ्च कण्ठभुवि देवसमागता त्वाम् हारित्वमात्मजघनस्य मुकुन्द तुभ्यम् हारित्वमात्मजघनस्य मुकुन्द तुभ्यं हारित्वमात्मजघनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात् व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात् व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात् Whole thing twice. हारन्नितं बभुवि काचन धारयन्ती काञ्चीञ्च कण्ठभुवि देवसमागता त्वां हारित्वमात्मजघनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात् हारन्नितं बभुवि काचन धारयन्ती काञ्चीञ्च कण्ठभुवि देवसमागता त्वां हारित्वमात्मजघनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात्. Good. Shall go to the next shloka. Rishita. राम राम. काचित् कुचे काचित् कुचे काचित् कुचे पुनरसज्जित 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 कञ्चुलीका 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 व्यामोहतः 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 परवधूभिः 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 अलक्ष्यमाणा 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 त्वामाययौ 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 निरुपम 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 प्रणयाति भार प्रणयाति भार प्रणयाति भार राज्याभिषेक 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 विधये 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 कलशीधरेव 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 काचित् कुचे काचित् कुचे काचित् कुचे पुनरसज्जित कञ्चुलीका पुनरसज्जित कञ्चुलीका पुनरसज्जित कञ्चुलीका व्यामोहतः 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 परवधूभिरलक्ष्यमाणा 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 त्वामाययौ 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 निरुपम प्रणयाति भार निरुपम प्रणयाति भार निरुपम प्रणयाति भार
राज्याभिषेकविधये 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 कलशीधरेव 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 काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीका काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीका काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीका व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा त्वामाययौ निरुपमप्रणय त्वामाययौ निरुपम त्वामाययौ निरुपम त्वामाययौ निरुपम प्रणयाति भारराज्याभिषेक प्रणयाति भारराज्याभिषेक प्रणयाति भारराज्याभिषेक विधये कलशीधरेव विधये कलशीधरेव विधये कलशीधरेव त्वामाययौ निरुपमप्रणयाति भारराज्याभिषेक विधये कलशीधरेव ययौ निरुपम प्रणयाति भारराज्याभिषेक विधये कलशीधरेव त्वामाययौ निरुपम प्रणयाति भारराज्याभिषेक विधये कलशीधरेव काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीका व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा त्वामाययौ निरुपम प्रणयाति भारराज्याभिषेक विधये कलशीधरेव काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीका व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा त्वामाययौ निरुपम प्रणयाति भारराज्याभिषेक विधये कलशीधरेव We go to 7th shloka. काश्चित् गृहात् काश्चित् गृहात् किल निरेतुम् अपारयन्त्यः त्वामेव देव हृदये सुदृढं विभाव्य देहं विधूय परचित् सुख रूपमेकं त्वामाविशन् परमिमाः ननु धन्यधन्याः काश्चित् गृहात् किल
काश्चित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः निरेतुमपारयन्त्यः त्वामेव देव हृदये त्वामेव देव हृदये सुदृढं विभाव्य सुदृढं विभाव्य देहं विधूय परचित् सुखरूपमेकम् परचित् सुखरूपमेकम् त्वामाविशन् परमिमाः त्वामाविशन् ननु धन्यधन्याः ननु धन्यधन्याः काश्चित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः काश्चित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः त्वामेव देव हृदये सुदृढं विभाव्य त्वामेव देव हृदये सुदृढं विभाव्य त्वामेव देव हृदये सुदृढं विभाव्य देहं विधूय परचित् सुखरूपमेकम् देहं विधूय परचित् सुखरूपमेकम् देहं विधूय परचित् सुखरूपमेकम् त्वामाविशन् परमिमाननु धन्यधन्याः त्वामाविशन् परमिमा ननु धन्यधन्याः त्वामाविशन् परमिमा ननु धन्यधन्याः काश्चित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः त्वामेव देव हृदये सुदृढं विभाव्य देहं विधूय परचित् सुखरूपमेकम् त्वामाविशन् परमिमा ननु धन्यधन्याः काश्चित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः त्वामेव देव हृदये सुदृढं विभाव्य देहं विधूय परचित् सुखरूपमेकम् त्वामाविशन् परमिमा ननु धन्यधन्याः नेक्स्ट विद्या राम राम जारात्मना जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यः नार्यो गताः परमहंसगतिम् क्षणेन तन्त्वां प्रकाश परमात्मा तनुं कथञ्चित्
तनुं कथञ्चित् तनुं कथञ्चित् चित्ते वहन् चित्ते वहन् चित्ते वहन् अमृतम् 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 अश्रमम् 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 अश्नुवीय 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 जारात्मनान 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 परमात्मतया स्मरन्त्यः परमात्मतया स्मरन्त्यः परमात्मतया स्मरन्त्यः नार्यो गताः नार्यो गताः नार्यो गताः परमहंसगतिं क्षणेन परमहंसगतिं क्षणेन परमहंसगतिं क्षणेन तन्त्वां प्रकाश तन्त्वां प्रकाश तन्त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् परमात्मतनुं कथञ्चित् परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन् अमृतम् चित्ते वहन् अमृतम् चित्ते वहन् अमृतम् अश्रममश्नुवीय अश्रममश्नुवीय जारात्मनान परमात्मतया स्मरन्त्यः जारात्मनान परमात्मतया स्मरन्त्यः जारात्मनान परमात्मतया स्मरन्त्यः नार्यो गताः परमहंसगतिं क्षणेन नार्यो गताः परमहंसगतिं क्षणेन नार्यो गताः परमहंसगतिं क्षणेन तन्त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् तन्त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् तन्त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन् अमृतमश्रममश्नुवीय चित्ते वहन् अमृतमश्रममश्नुवीय चित्ते वहन् अमृतमश्रममश्नुवीय Whole thing twice. जारात्मनान परमात्मतया स्मरन्त्यः नार्यो गताः परमहंसगतिं क्षणेन तन्त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन् अमृतमश्रममश्नुवीय जारात्मनान परमात्मतया स्मरन्त्यः नार्यो गताः परमहंसगतिं क्षणेन तन्त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन् अमृतमश्रममश्नुवीय Good. Next sloka. I have to continue, Guru. No. Rishita. अभ्यागताभिः 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 अभितः 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 व्रजसुन्दरीभिः 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 मुग्धस्मितार्द्र मुग्धस्मितार्द्र मुग्धस्मितार्द्र
वदनः 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 करुणावलोकी 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 निस्सीम 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 कान्तिजलधिः 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 त्वमवेक्ष्यमाणः 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 विश्वैकहृद्य 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 हरमे 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 पवनेशरोगान् 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 अभ्यागताभिरभितः 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 व्रजसुन्दरीभिः 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 मुग्धस्मितार्द्रवदनः 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 करुणावलोकी 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 निस्सीमकान्तिजलधिः 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 त्वमवेक्ष्यमाणः 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 विश्वैकहृद्य हरमे विश्वैकहृद्य हरमे विश्वैकहृद्य हरमे पवनेशरोगान् 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 अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मितार्द्रवदनः करुणावलोकी मुग्धस्मितार्द्रवदनः करुणावलोकी मुग्धस्मितार्द्रवदनः करुणावलोकी निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणः 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 विश्वैकहृद्य हरमे पवनेशरोगान् विश्वैकहृद्य हरमे पवनेशरोगान् विश्वैकहृद्य हरमे पवनेशरोगान् अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मितार्द्रवदनः करुणावलोकी निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणः विश्वैकहृद्य हरमे पवनेशरोगान् अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मितार्द्रवदनः करुणावलोकी निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणः विश्वैकहृद्य हरमे पवनेशरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये गोपीसमागमन गोपीसमागमन वर्णनन्नाम वर्णनन्नाम गोपीसमागमन वर्णनन्नाम गोपीसमागमन वर्णनन्नाम
गोपी समागमन वर्णनं नाम पञ्चषष्टितमं दशकं समाप्तम् पञ्चषष्टितमं दशकं समाप्तम् पञ्चषष्टितमं दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये गोपी समागमन वर्णनं नाम पञ्चषष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Very good. Screen sharing. I have a couple of announcements to make, and then I will recite the whole of the 65th Dashakam, and then we will take questions. I hope you can see the screen. Yes, and it's visible. So the first thing is in Vyoma recently, you might all have got the mails, but anyway, and just for people who might not have seen the mail, there is a new pen drive that has been released with all the courses of Adi Shankaracharya. That is, there have been many courses previously in Vyoma, you might have seen. All of them have been together, they have been published as a single material. You can buy it on this website, Digital Sanskrit Guru. You can go and order for the pen drive. If you are interested, you can go there, see the details. So it is digitalsanskritguru.com. So that is also a website of Vyoma. So many of the products, CDs, online products, many things are available there. Some of you might not be knowing because sanskritfromhome.org is the main website. But all other products which you can buy and such things are there on digitalsanskritguru.com. So this product you can go there and see. If you want it, I will share the link on this thing. On the chat itself, for those who are interested, on the chat I will share the link. So that is one announcement. The other one is there is a set of competitions called Pratibha that are happening next weekend in Bangalore. It is for school students, so from 2nd standard to 10th standard. So only Bangalore students would be able to participate because it is a in-person competition. So all competition will be happening in person. There is Bhagavad Gita Shloka chanting, Amara Kosha chanting, Shabdaha Dhatavaha, and other group competition like Antyakshari, Damsharads, and singing and many other things. So such competitions are there. So any of you who are interested, again I will send the link on this thing now on the chat. So if you are interested, you can go to that link and you can register yourself. So registration, a couple of days are there. So you can register by, I think 21st or something, you can register. So the basically competitions are from 2nd to 10th standard. So those who are there in other cities also, if you know any school children, Bangalore relatives, you can tell them and then you can ask them to register if they are interested. So these are two announcements regarding not related to the Narayaneeyam course, one being the pen drive and one being Pratibha competitions. Regarding the Narayaneeyam course, memorization test, the mails have been sent out. Many of you have registered. Some of you who usually registered have still not registered. Anyway, that is to you. So memorization test, I will send out the slots. So a couple of you have sent mail saying you have not got the slots. Mostly from Tuesday, we will have the tests. So the mail has not been sent out for slot choosing as yet. So we will send out the mails. And the registration for test is still open. If any of you want to register, you can register. Tomorrow evening, we will have the discourse from 7 p.m. I think we have finished till Dashakam 34. So from Dashakam 35 onwards, we will have, or 35 also finished. I will see it, and we will continue from there. From Parashurama Avatara and Krishna Avatara, we will continue. I think Parashurama Avatara is over. We will continue from Krishna Avatara. The discourse tomorrow evening at 7 p.m. I will send you a mail along with the link. I will send it out mostly tomorrow morning. I will send out the mail. So those are the announcements regarding the class itself. So any other doubts anybody has, you can ask in the end or you can mail me. That is that. Now we will recite the whole of this Dashakam, Dashakam 65. Atha Panchashashtitamam Dashakam Gopi Janaya Kathitan Niyamavasane
मारोत्सवं त्वमथ साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चन्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरलिकाञ्जमुनावनान्ते सम्मूर्च्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्च्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालं त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभो तरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापुः तागेह कृत्य निरतास्तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहक्ष्यः सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमादधानाः वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्थभूषाः त्वामागता ननु तथैव विभूषिताभ्यः ता एव संरुरुचिरे तव लोचनाय हारन्नितं बभुवि काचन धारयन्ती काञ्चीञ्च कण्ठभुवि देव समागता त्वां हारित्वमात्मजघनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात् काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीका व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा त्वामाययौ निरुपमप्रणयाति भारराज्याभिषेकविधये कलशीधरेव काश्चिद्गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः त्वामेव देव हृदये सुदृढं विभाव्य देहं विधूय परचित् सुखरूपमेकं त्वामाविशन् परमिमाननुधन्यधन्याः जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यः नार्यो गताः परमहंसगतिं क्षणेन तन्त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन्नमृतमश्रममश्नुवीय अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मितार्द्रवदनः करुणावलोकी निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणः विश्वैकहृद्य हर मे पवनेश रोगान् इति श्रीमन्नारायणीये गोपी समागमनवर्णनं नाम पंचषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते. So this is the only dashakam in the whole of Narayaniyam which has 9 verses. So dashakam is 10. Usually we have 10. In very rare other cases we have little more than 10, 11, 12, 13 and even 15. This is the only dashakam which has less than 10 shlokas with only 9 verses. So that is speciality of 65th dashakam. Also in the second shloka, when I began teaching, I split it wrongly in the first 9. It is Sammurchanabhihi Udita Swaramandalabhi. I think I was saying Sammurchana Abhirudita, which is wrong splitting. In the beginning, I made a mistake. It's Sammurchanabhihi Udita Swaramandalabhi. Now, while reciting the whole thing, I realized. If you have to split it, it is to be like that. Otherwise, there is no mistake. So Geeta is asking if she has registered only few weeks back. You are are eligible for the test? Yes, surely. Anybody who has memorized the dashakams from 55 to 60 are eligible. It is immaterial when you have registered for the course. If you have registered and you want to take part in the memorization test, memorization. So it is not, you cannot see the book and tell for new students. It is optional.
but you cannot see the book content. We will be testing you on how you have memorized the verses. So from 56 to 60, that will be there. Parayanam test will be there after 75 Dashakams. Once I finish 75 Dashakam, Parayanam test will be there. That is later. So anybody who has questions, you can raise your hands. Anything else related questions is there, you can raise your hands. Yeah, Vatsala, you can speak. The email for the test registration has already been sent. It was sent on Wednesday, I think Wednesday or Thursday, I don't remember. Wednesday only mostly. I have already sent it. The email with the registration link. There's a Google form that has been sent. If you have not received it, please mail me on rama.vyoma, and you want to register, you can mail me. In Parayanam, for the tune, we usually don't give much weightage, very less weightage. Like if totally out of it, it's okay, you can still read. The tune is not, there is hardly any marks for tune or raga in Parayanam test or even in memorization test. Anybody else who has a question, you can raise your hand. If there are no questions, we shall finish. Nobody has raised hand, so hopefully there are no questions today. We shall see tomorrow in discourse sessions. We will see tomorrow. Okay, Vatsala, you can, I asked you to unmute. You can unmute and speak. Vatsala. Ram Ram. Ram. Guruji. Yes. Ram, can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Tell me. Can you hear me? Yes. No, I have to. Today's class, we could not hear anything clearly. The audio was breaking again and again. Even when you were reciting the thing, shloka, at the end also, we could not record it fully. So when we are getting the video recording, will it be better there to listen to that? I think today my internet one. connection was good because the participants and others also did not say anything. It was breaking. The audio was good. Yeah. The participants are saying the audio was good. So I think the internet connection on your end was a little distinct today. Because on my end, I know as such, it was very stable today. So the recording will also be good. And okay. And second question was, we have not had the chance to recite our slokas after a long time. So when we get not the memorization, right, but the recitation part. Yes, I understood. During class, I will give some time. When I have time, I will do that. Jayanti. Just wanted to know whether it has already been announced or not, because I was not able to, my mail I could not find out. So the thing was not available for me. Internet was not available for me. So I could not get to see the mail. So I was wondering whether we have missed out the mail. Today I borrowed my friend's email ID and got logged into it. Okay. So that means that has not taken place. Recitation? Recitation, you're asking the Parayanam test, right? Not Parayanam, they're just reciting the slokas. Parayanam, yes, not the memorization. That's what. That happens only after 25 Dashakam. So it will happen only after 75 Dashakams. So we have at least 3 months. Okay. Then that's okay. Okay. Thank you very much, Ram Ram. Ram Guruji. Yes. Ram Guruji. I'm not taking part in the memorization assessment, but still can I be part of the assessment and witness like how? Yes. I send. Okay. Are you new to the class? Yes, sir. Yes, Guruji. Okay. I will send out a mail with the link for everybody to view. So you can you can surely come and view. Okay. Thank you, Guruji. Thank you. Radha Satish. You have a question. Namaskaram. In today's class, you had today's Dasakam, 65th Dasakam, 8th sloka. You had chanted as the first line. You had chanted as Smarantyaha, but in my book it is written as Smarantyo. Yeah. So that's how we are splitting sandhis. Wherever sandhi can be split, we are splitting. That is also correct, and we shall tell like this. When you stop at that pada, you have to say it like this. So when you we have to stop at that pada, right?
in that Yeah, case? if you want to stop, so there is an option always first and second pada. You can tell it continuously or you can stop. But stopping is Okay. always easier and better. So the same thing with the ninth Yes, sloka yes. also, right? Everywhere it is the same. Yes. So you can, it's up to us to stop or to continue, right? Correct. Correct. Okay. Okay. So Thank if you you so stop, much. it is like how I have shown. If you continue, it is like how it is printed in the book. Printed in that way. But which is correct? Both are correct. Both are correct, right? So this is the option. If you stop, this is correct. If you continue, that is correct. Oh, okay, okay. But okay. if you stop and say it that way or continue, if you stop and say it that way, then it is wrong. You can't stop it as Veja Sundari Bhir Mugdha Smita. That you can't do. Okay. Oh, I see. Okay. Thank you so much. Thank you. Vidya Lakshmi, you have a question? Ram Guruji. Ram Ram. I would like to know the details of the Adi Shankara pen drive, like in the products available in the pen drive. That is there in that recordings, website. That is there in that website. Okay. If you click that link and yeah, go, all the details are there. What product, what kind of product, Yes. what lecture, what course, everything is there. Yes. Apart from the Parayanam, is there a Pada teaching like that, or only the Parayanam is there? That I am not sure. Actually, you can contact that number and ask them, whoever is there, that contact number, I think they're given on that website. They will explain clearly. They have all the details of that. So any other doubts, you can ask them. They asked me to announce, so I have not gone through the product in complete this thing. So you can ask them. Yes. We can mail Okay. them. Thank you. Yeah, Jayalakshmi Ganeshan. I have not sent out the slots. Slots I will send out only tomorrow for the memorization test. So don't worry. It will be from Tuesday. Ram Ram Ram. Ram 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 Sarvebhyaha. We shall meet tomorrow for the discourse through YouTube live, and we shall meet next week for the class. Ram Ram Sarvebhyaha.